नमस्कार जय जगन्नाथ गुड इवनिंग मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक कौन करुछंती छात पर आपण माने देखि पारुथिबे सांग माने कौन करुछ वर्षा तो आसिलानी छात पर ते हवा खाउजी हां आनी गछ गछ देखुजी सांग माने भाउज गछ परे हवा खाउछंती आ कोन करछ गछरे पानी देखला ना गछरे पानी दिया है कि नहीं देखुथिले किंतु वर्षा आसीबा जोगु भाउज पानी दउ नांती वर्षा पर निर्भर गलेनी वर्षा पर काई निर्भर करूछ ए पानी प्रॉब्लम ना बाहर जगह तो जानते पानी प्रॉब्लम अच्छी सेति पई वर्षा हबार संभावना अछि आपण मानु टिके देखै दउछि संग माने देखंतु कला हंडिया है आसी अछि सेति पई भाउज आसिकी गछ एठी लगैथिले सेटा को चेक करूछंती गछ सुंदर सुंदर गछ आपण मानु टिके देखै दउछि संग माने आपण माने देखंतु एठी सुंदर सुंदर गछ भाउज लगाइछंती डेली हमें आसी पानी दउछंती एवं एठी हमें सुंदर सुंदर ढग प्रश्न भी भाउज को पचाउछि भाउज उत्तर दउछंती आपण माने देखि पारुथिबे संग माने देखंतु सुंदर सुंदर गछ भाउज ताले प्रश्नर उत्तर देबे कौन आज ढग प्रश्नर उत्तर दे पारिबो ना नहीं देखंतु संग माने आज भाउज को दुईटी प्रश्न रखी सुंदर ढंग प्रश्न जे कि भाउज कौन उत्तर दौरान आसाम भिडियोटी को शेष पर्यंत देखी नेबा सांग माने ताहले मु पचारुची सीधा देखिल हाँ एथर भाउज हसिले भारी भल लागला कहला देखी काठ नहीं निया जलुछि पानी नहीं पेज कौन गालुछि काठ नहीं निया जलुछि पानी नहीं पेज गालुछि स्वामी जाइछि मेदिनीपुर घर किए जगी बसीछि तर भाउज टिके मुश्किल पड़ गले देखा जाऊ भाउज कौन उत्तर दौरान सांग माने देखंतु आज प्रश्नटी बहुत सुंदर टी अच्छी आपण माने देखि पारुथिबे किंतु सांग माने मझुर केबले काटी दंतु नहीं वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिया पाई चेष्टा करंतु भाउज कौन उत्तर दौरान आसाम वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि नेबा सांग माने काठ नहीं निया जलुछि पानी नहीं पेज गालुछि स्वामी जाइछि मेदिनीपुर घर किए जगी बसीछि तार उत्तरटा कौन आसीबो देखा जाऊ भाउज कौन कहउछंती ए बली ढग प्रश्न भाउज आज ता माने भी बुझी पारनांती सांग माने आपण माने कमेंट रे जणांतु जहाँ जानी कमेंट रे जणांतु भाउजंक मुंडरे पशु नाही ना माने रे बुझी पाने ना माने रे बुझिले मु त कहंती ना माने त बुझी पाने भाउज टिके बुझी पारनांती सांग माने अनेक प्रश्नर उत्तर देइछंती किंतु आज एमिति प्रश्नटी मु पचारि देली भाउज आज हारिबा को बाध्य होई जाउछंती ना कौन कहउछ आउ थरे सुनिबो आउ थरे सुनो काठ नहीं निया जलुछि पानी नहीं पेज गालुछि स्वामी जाइछि मेदिनीपुर घर किए जगी बसीछि घर है जहाँ जानी छकु जहाँ सांग माने भाउज जहाँ जानी कहवा चेष्टा करुँच तथापि किसी आज धरी पारना किंतु ढग प्रश्नटी आज बहुत मजादार अच्छी सांग माने आपण जहाँ जानी कमेंट जनातु भाउज को टिके हेल्प करंतु भाउज जमी जितबार माने कौन मूल मंत्र पाइबे कौन कही पारिबनी सुंदर भाव आसी छिड़ा हो जाते छात पर वर्षा पाग माने देखंतु केमिति अंधारिया पाग आसी किंतु भाउज एटी हवा खाऊले किंतु ए प्रश्नटी पचारि देली किंतु भाउज टिके आज कहीं मलिन पड़गले कही पारुनांती ताले सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी आपण माने कमेंट रे जणांतु किंतु भाउज कही पारिबेनी जहाँ भाउज तो अनेक प्रश्नर उत्तर देइछंती आपण माने देखि पारुथिबे अनेक वीडियो एमती आमे अपलोड करूछु सांग माने एतिकी रिक्वेस्ट जदि आम चैनल को नुआ आसी थांती ताले सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु एई भली मजादार वीडियो डेली देखिबार सुजोग नियंतु सांग माने वीडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत देखि नहीं वीडियो रो मजा पाई परिबे आपण माने मजूर के भेले काटी दियंतु नहीं एतिकी आपण माने को रिक्वेस्ट ना कोन कहउछो देखा जाऊ सेकेंड प्रश्नटी आउ टिके मजादार अच्छी किंतु भाउज कहीदेवार संभावना अच्छी तथापि देखा जाऊ भाउज कही पारछन नहीं जदि भाउज न कही पारंती ताहले आपण माने कमेंट रे देई भाउजन को टिके जिताई दियंतु भाउज भी जानी परिबे जहाँ मोर सांग माने अछंती से माने कमेंट द्वारा जणाउछंती मो वीडियो को देखुछंती जहाँ देखा जाऊ सेकेंड प्रश्नटी स्टार्ट करूछि हला सरगरु आसिले भाई भौणी सरगरु आसिले भाई भौणी चोबई गले बीरी गौणी
ସରଗରୁ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚୋବେଇ ଗଲେ ବିରି ଗଉଣୀ ତାହା କ'ଣ? ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାଉଜ ନ କହିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଯଦି ନ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଲେ ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ତାହେଲେ ଗୀତ ହଉ। କହିପାରିବନି। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ବହୁତ ମନ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସମୟ କାଟିବି। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଭାଇ ତ ଆସିକି ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଲି ଭାଉଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଭାଉଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା। ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ପଡ଼ୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ନିଦ କେମିତି ହଜିଯିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଉ ନିଦ ନ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାହେଲେ ସାଥେ ସାଥେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, 1 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମଜା ନେବା ସହିତ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଜା ନେଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ। କାରଣ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତମେ ପାଇପାରିବନି। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ ଏବେ ଆସ, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିଛ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ନାହିଁ। ଯାଅ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଘରଣା କ'ଣ? ଘରଣା ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ଘଣା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଇଏ ହବ ପିଠା ଚାଉଳ। ଯୋଉ ପିଠା ବିରି ଭେଦା ହେଇଥିବ, ବଟା ହେଇକି ପିଠା ହବ। ଘଣା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଭାଉଜ ନାଚିଲେ, ଭାଉଜ ନାଚିଲେ ନାଚିଲେ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସେଇଟା ଘୋରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଘୋରେଇ ଦେବ। ସେଇଟା ଘୋରଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା।